Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul iyadati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul iyadati ajran sur'atul qiyam min indil marid. Afdalul iyadati tining lebih bagusnya lebih utamana al iyadati nyanda orang songkan pana-pana lebih utamana nyanda orang songkan ajron ganjarna di artian paling banyak ganjarna nyanda orang songkan suratul qiyami cepat nyingke cepat mancing cepat mole men intil maridi dari setting orang sesongkan. Dengar. Artinya hadis menika nerangaki setengah dari adab orang nyanda gering kento raja kencur. Nah, karena situng hadis mana beberapa orang nyanda gering petong pola ibu malaikat ngiring orang senyanda kisah sampai abadi pola ke compong. Minta kisah pora tempat ibu mereka menyada orang kering baik kering sahara atau tak pada sahara kering sesonat sanda mengkeringkan lengkap lengan sekoni sanda tanda sonat sanda kan lengkap lengan sekoni kan panas kalau di luar misalnya tak usah sanda jadi bahkan disebut akhirnya yang kitab Irsyadul Ibad saya sunat panika nyanda saya banget ganjaran panika ketika orang panika tak bisa Jumat raja ganjaran tetapi lebih raja boleh ganjaran orang nyanda panika adab orang senyanda lebih raja ganjaran suratul qiyam cepat jaga men intil maridi dari setting orang sesongkan. Artinya tabit nyande. Neng kita fikir serangaki wa yusannu alla yutilal mukta indal marid. Ya kita fikir kitab Raudhah, kitab Minhaj. Sunataki orang yang paling tak maabid nang men indil marid setting orang kering. Ini cepat. Bahkan serangaki nang situng hadis huwa kana qatin. Huwa kana qatin panika sekader meres susuna embi atau bersusuna antah deki pananang seje ken sapaja terus polai peras sabar ke gelas sabar ke apa turut kalau mungkin sekitar seberapa jam atau 10 menit lah deki terus polai sekader balik coba tadi. Ini peraturan di Rasulullah jadi tabe nyanda orang adab ban nyanda orang kering sunat kula ban panjenengan aduaki orang kering sunat ban sunat minta dhuwur orang kering ana men sakinto lianna doa adal murid mustajab 2,5 istijabah panika dua orang sekering ini panjenengan panapa timpal balik pada sebadikan panjenengan aduaki orang yang segering aduaki panjenengan ana apa ini keman ulama sini kebanyak sini tambah dan gula nyarang waktuna Allahumma fillahu katan mahfud lakum bara songkan paset waktuna apa nih kepada kita manhuri di Banten nyanda dan gula kita manhuri nyanda dengan nyon tuan anu ka mahfud anu kisah letak pada sehat adalah nyon tuan njak kalau kaki satu aki kata mahfud satu aki Allahumma rahmat istijabah tuan buru lo berkatan mahfud satu aki pakai dewan manhuri satu aki kata Tuhan Rasulullah as'alullah al-azim Rabbal arsyil karim ayyashfiyaka wa yuhafiyaka.
As'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyaka wa ya'afiyaka. Itu Rasulullah. As'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyaka wa ya'afiyaka. Di kedua orang manabi nyanda orang kering. Cak maturana nyuwun badan kula da Allah taala siagung pangeran aras simuljah ayyashfiyaka wa ya'afiyaka matarbi Allah subhanahu wa taala bebarasa panjenengan. Tuhan Rasulullah. Sunat menyanda panjenengan kering-kering. As'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyaka wa ya'afiyaka. Dan Rasulullah menerima kelerah man ada maridan faqala inda man ada maridan lam yahdur ajaluh man ada maridan lam yahdur ajaluh faqala indahu sitting as'alullah azim rabbal arsyil karim ayyashfiyakum illa afahu Allah taala. Bebaris bi Allah taala. Bebaris tadi atuan ini kan bebaris. Pas sambian ya on ko orang sekitar itu akidah. Mana tak tahu, bocor yang kering sih minta itu wah, ten bagus, itu karena mustajab tuan. Atau betulnya Rasulullah nang situng hadis, Rasulullah nyanda situng orang sahabat, dengan Rasulullah labak setahurun insyaallah. Atau betul ni kan, labak setahurun insyaallah. Artinya labak sekitar ada kecubaan insyaallah beres kakek tahurun. Ana kering kita tahurun nyuci aki ditusa. Makna la ba'sa yakni as'alullah afiyataka wa shifa'aka tahurun yakni faramah fa inna maradaka mutahhirun minad dunub insyaallah taala maksukan taala. La ba'sa tahurun insyaallah. Itu betul aki ni kan. Kasuana panjenengan. Atau boleh tuan kanjeng Nabi saya bil mereka Jibril bismillah arkik min kulli syai'in yu'dik. Bismillah arkik min kulli syai'in yu'dik. Ibali malaikat Jibril. Tuh ini. Bismillah kalban asman Allah taala arkik nampain badan kul kada panjenengan disipan situng-situng yudik sinyakin ke panjenengan. Nika. Cek bitabit. Desi ti orang kering bani ka cek bitab. Dalam bahasa syarah. Itu buaki al-iyadu lahwah wa lafdhah. Al-iyadatu lahwah wa lafdhah. Nyanda orang kening man dikalah tu sekejap olak doban seocaan artinya ditabit ngocak terkecuali keluar di syariat terkecuali orang kering saya anak subi seneng orang panika artinya jadi bersih jadi lang sehat tak apa pakai api aliyatu lahdatun wa lahullah disebut lagi terangaki pada salah satu ulama, rombongan ulama nyanda Imam As-Sari As-Sakati min awliyaillah. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Abid naman. Ya abid naman. Mat-mat ulama meninggal kalau pai wala nasi dari ngecek lebur. Pas minta tua ulama paling. Kiai, seorang sosongkan kan minta sunat minta dua ke orang sosongkan. Tapi saya senyandek mereka nyon. Ya kiai nyon lagi tua. Allah Ta'ala mantarkan pula kesebarengan paneka. Asada buaki Allahumma ya Allah alimhum adab mayyautul marta. Ya Allah mantar ibarin oning orang senyandak paneka atau orang nyandak kering atau menyandak orang kering cerita abid artinya sama dengan cerita abid. Boleh diantarana disebut lagi dari masyarakat ini. Boleh diantarana salah satu ulama nyandak orang kering. Nyanda orang banyak nyanda biasa menurut masa kekis kan bagi kadang mana bervirus nyanda orang teba. Nika bara nyanda orang kiri wah banyak orang masuk semasuk ada pernikahan ya pernikahan cik banyak orang senyanda orang kering pola eko ekon cila kita apa kunci di luar artinya kunci di luar orang serah mulai. Berarti mengunci saudara artinya orang sedalim selama artinya cari tabit sampai. Cari tabit sampai. Artinya cari tabit. Sunat cari tabit. Wala di antara waruya an-nabdahu dakhal qamana fa'atalul qut wa qawlu ausina wasiyatin dan kula kiai. Depan apa? Faqala usikum alla tutilul julus inda idza uttum marida. Kula wasiat sangca ditabit. Karena kadang nyanda orang kering kan dinta mun bitabit galu. Kadang beda orang kering ke sebeda bareng sepan loh.
saya tak perlu ketahui orang banyak. Kadang pada nah sakit tabu seneka. Dewan Allah maafirlahu apa cantiwing kapan otona songkan apa cantiwing to mantona nyande ke pitro mecet ke abah tak nyaman abah tak nyaman kita nih bini mecet mungkin bini nunggu front mecet rajin katul mecet sampai ada buah bata Allah tapi tahu ceng mantoh kalau tak kau tabu tak kau seni Allah sana tebak ya cantiwing yang mantona cantiwing terus mecet terus anu terapa biar dengan katul bina mani bini dan gula abal pasongkan sete nih kan pasongkan sete ada bukunya lah coba kita koi apa kita koi itu napa gini kah ini enggak kadang orang kering kali semua bita-bita lu tak kau beda-beda setak perlu kata orang lain kayak tabu tak kau sepenika kan kau jadi tabu beda dengan kadang nyanda orang kering aja abit tekan ada por dan tekan ada por ai beri gedang kita beri kopi kita sampai ngapi rokok dukung kos kita gelem mulai jan sehari segering aja jangan ke benih peraturan Rasulullah ini peraturan Rasulullah ruah nyerita aku udah hadis ad-Dailami Imam Dailami an Jabirin dari sahabat Jabir qala sallallahu alaihi wasallam afdalul fadaili dini lebih utamana al-fadaili banyak keutamaan artinya barang utama tapi paling utama antas silaman kotoaka ini luar biasa antas silaman kotoaka yinto nyambung panjenengan manda orang koto asemega sore kada panjenengan dan kami babi anapa ijazati al-ihsan bil isaah males orang panika kalaban kebagusan dia kecoba termasuk paling bagus ketika orang pada motos ke panjenengan mega ke panjenengan nyambung lengalain mololo tapi dengan cerewet terus nih kata cerewet artinya tak ahli norain kok orang paling bagus tak ahli norain kok Impalagan leyon jang bi orang hangat aceli lagi wah contak tuh hadir kok orang kok jong sampai 3 kali musuh patahkan undur 3 kali ibu itu tak hadir kia ini aja sana kan artinya tak norain seorang antas silaman kotoakan nyambung panjenengan de orang se megak panjenengan maka orang megak ampun aja karena sementing panjenengan ala kewaki panapa perintah Allah ini luar biasa ini paling bagus antasila mangkoto akah waitul ma'ruf wa tu'ti man haramakah ban apareng panjenengan manda orang haram senyega seorang kahdia panjenengan sena sore panikal taring pareng panjenengan tetangga letak terater tereng tak apa-apa itu orang arwah seterater kasih ko arwah lucu beli seterater lupa ibarat petung 2 tu aja tetanggana acara tapi walaupun penikah orang akadisi kalau kau kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tak bidahaki sakit Rasulullah jadi waktu dia man haram make nyega ke panjenengan apareng panjenengan niki sebutake carane ghayatul jud paling lambek berarti orang nomor 2 nomor 3 wa tasfaha amman dzalamaka wa tasfaha ben nyepora panjenengan aman dari orang dzalama sedzalim seorang kahdia panjenengan nyepora selalu nyepora ke orang sedzalimin sedzalim ke panjenengan tak norain panjenengan ke orang selanya laga panjenengan selalu nyepora panjenengan tak tu gede kita tak Allahumma fillaha dan pula ngakungi mbah-mbah matua Nyai Busiri ya Busiri luar biasa ento tahun yang anu sekali kata tak make tada bicara sekali tiba no tetangga saya hadir tetangga saya tetap sudah Nabi teratur natalan 10 atar tak atar tetap ada entar tak entar tetap
anu. Tadi gede sekali kata tadi. Nika tasfah amman talabaka. Allah banyak dari rawahu nyeritakeun hadis banyak dari keterangan At-Tabarani an Mu'ad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali ba'dal imani billah at-tawaddudu ila nas. Afdalul a'mal tinin lebih bagus sebanyak-banyak kelakuan ba'dal imani semarangan iman kalaban Allah. Semarangan iman kalaban Allah paling bagus kelakuan at-tawaddudu ila nas, seneng lebur ila nas semarangan manusia. Artinya lebur kenapa? Amun manusia panika makna at-tawaddud al-ityanu bil af'al allati biha yawaddun nas. Ngalakuan situng kelakuan karena pancena dikeleburin dua manusia. Azdaka. Aziaro, aparing hadiah, badrul salam, nampaki salam, nampaki keselamatan, damai, tibu kalam. Dan lebih bagus kelakuan semarin iman ke Allah Subhanahu wa taala, seneng ke manusia, lebur ke manusia, melakukan ibadah manfaat ke manusia. Ruwahu nyeritakeun hadis At-Tabarani pesan Imam Tabarani. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islaman man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Afdalul mu'minina tinin lebih bagus orang mukmin islaman islamah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Man besar orang salimah selamat al muslimun besar orang Islam min lisanihi dari lisan seorang wa yadihi bantahan seorang. Artinya orang lebih bagus orang Islam, lebih bagus orang mukmin, orang peninggal tetanggana orang Islam selamat dari lisanah, selamat dari tanah. Tak tolanyala, tak to ngocak coba ke manusia, tak to ada bu suan atau ban lain nyakin ke manusia, lisanah juga tanah sebenarnya juga. Termasuk tanang itu benih tanang maksudnya nyantap atau benih termasuk tanda tangan ada. Dan gue letak nyantap orang sebagai panapa andi jabatan, andi peneka. Tapi semakin tanda tangan semerosak ke orang Islam kapi pada nikah. Jadi cara negatifnya apa? Iyat nikah benih iyat bidar bisaos bitongki termasuk tanda tangan. Paling justru paling bahaya. Yang paling bahaya apa nikah? Nanti kadang beri kesempatan di Allah Subhanahu wa taala makhluk pakuan atoro ke mereka justru makhluk seatoro mereka disalahgunakan tanda tangan membahaya ke orang banyak termasuk iyat min amalil iyat tanda tangan kan tangan benih saya kerabaki panokol orang nyantap orang benih sini kamu loloh termasuk ini paling bahaya apa nih kalau awan itu kuasa sekali daripada tonton pos sampai sedisa bahkan senegara bahkan lebih bagus orang si iman di Allah Subhanahu wa taala Islamah orang selamat orang Islam menikah dari bahaya lisan seorang dan bahaya tangan seorang itu berarti paling bagus. Wa afdalul mu'minin ben lebih utama orang mukmin imanan ahsanuhum khuluqa panika lebih bagus mukminin khuluqan akhlak lebih bagus itu paling bagus khairun nasi anfa'uhum linnas akhlak lebih bagus pekerjaan lebih bagus. Wa afdalul muhajirina lebih bagus orang muhajir orang sangungseh al muhajirin orang sangungseh al muhajirin orang sapindah man panika orang hajarah sesoker seorang nyinggain seorang mada bareng nahallahu senyegah Allah sallallahu taala anhu dari bareng nika paling bagus hijrah paling bisa hijrah panika nyinggain dari balang kerakuan maksiat di Allah Subhanahu wa taala kalau ada taat ke Allah. Bahasa semakin hijrah
Meski bener nikah hijrah paling bagus nih. Hijrah itu sudah hijrah, karena sudah hijrah kok dari kelakuan coba, kelakuan lebih bagus. Jika istana ini kasih muhajir, paling bagus daripada muhajir kalau situ tempat ke situ tempat selain, tapi kelakuan tak ubah lebih bagus nikah. Senang tak pindah, tapi hijrah dari kelakuan secoba ngalih kelakuan bagus ini hakikat terhijrah. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Wa afdalul jihadi tinin lebih bagus al jihadi peperangan man pasarawan man paneka orang jahada semerangin seorang nafsahu jangan aja seorang nafsahu dapat hibing seorang fillahi karena Allah azza sa'akum Allah wa jalla bantekesakum Allah lebih bagus perjuangan di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala tak karena pasera itu lebih bagus perjuangan. Rawahu nyerita ada hadis At-Tabarani bisa At-Tabarani an bin Umar di Abdullah bin Umar. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalun nasi mu'minun tini lebih bagus manusia mukminun paling orang mukmin yujahidu fi sabilillah seberjuang seorang baik berjuang secara fisik perang atau berjuang secara agama kena bencolo ceramah mau nyebaraki Islam fi sabilillah idil nikiaki akaman Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi kala ban abad hibing seorang wa malihi ban hartana seorang berjuang di nikiaki akaman Allah subhanahu wa ta'ala baik kala ban abad hibing kala bentunya seorang. Terus nomor 2 tumu mu'minun maka kari-kari orang mukmin fi syi'bin minasyi'ab fi syi'bin edalem syi'bin tempat Fisibin tempat yang antara gunung 2. Fisibin edalem tempat yang antara gunung Syi'ib. Dalam tempat saya sempit minasyi'abi atau pegunungan. Fisibin edalem tempat pegunungan minasyi'abi dari banyak-banyak tempat pegunungan. Yattaqi setako ia seorang mukmin Allah Ta'ala. Wa yada'u banatikal seorang anna sedang manusia min syarrihi dari kecubaan mukmin. Ini nomor 2. Ini kamu tak bisa saada antara. Mun bisa sepertama afdalun nas orang yang berjuang ning kiya-kiya mana Allah. Perang ngadepi makhluk baik perjuangan panika secara fisik atau perjuangan panika secara agama, mola, mau'izah, matalan mau bicara orang, ngamar orang kalaban Islam. Ini nomor 1. Nomor 2, ketika panika ampun tak bisa tergulaban panjenengan pun tak bisa ngadepin makhluk, ngadepin manusia. Perang secara fisik tak bisa, karena boleh secara fisik. Hatta secara mau'izah, secara ceramah, abah tak bisa sekali. Ngadepin orang paling tak bisa, karena coba zaman. Bahkan abah ketika berjuang nungkiaki kemen Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiokom sana banyak. Banyak daerah-daerah selain. Engki alhamdulillah mayoritas Islam. Ya kima-kima dari mayoritas Islam aman. Daerah-daerah mayoritas kafir. Naudzubillah dari beda berjuang yoko, paneka yoko. Maka sampai pada ketika orang paneka ampun tak bisa sepaneka. Berjuang secara fisik perang tak bisa. Berjuang secara agama ampun tak bisa. Tidak manfaat orang paneka. Ngadepin makhluk tidak manfaat. Nomor 2. Summa mu'minun termasuk paling utama fi syi'bin minasyi'ab yattaqillah wa yada'un nas min syarri antar ke gunung atau ke gunung antar ke ceko-ceke bunca adima yada'un nas ampun tinggal merasa karena tidak guna merasa iki satu pada Allah subhanahu wa ta'ala wa yada'un nas min syarri tak nyakin ke manusia artinya menabi membisa dan gulaban panjenengan mersitung ajuang agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau ben segala hal Nabi yang pun tak bisa secara fisik tak bisa perang tak bisa hanya berarti Islam yang pun tak bisa dengan segala cara maka lebih baik antar ke gunung antar ke gunung artinya campur ke manusia karena bagaimana campur ke manusia abad setelah tak bisa membicara manusia abad setelah itu abad setelah itu kan pun tak bisa abad setelah itu kawan artinya lebih baik humol abah nengeneng sekali
Menjauh malah di menika tako agama. Jadi menika iku fi hadil infirad wal uzlah anin nas. Qala ulama hada mahmulun ala man la yaqdiru ala al jihad. Nika. Orang yang memiliki ngatas sesat. Fa yustahabu fi haqqi al uzlah. Uzlah lepas di manusia. Ya selamu wa yaslamu min hukumnya. Aba tibing selamat, orang lain selamat. Aw alaman kana fi zamanil fitan. Ada seorang yang dalam zaman fitnah, awaman la yasburu ala adan nas. Pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar nyon ke Allah Ta'ala, kapan para nyon sete, ada lambok paling, matawi fitnah. Umar bin Abdul Aziz, sebenarnya juga nyon sete ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala pas dia mereka kira seminggu sete. Karena dia benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum al-amata lidurin asabah fa in kana wala budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li illa idza kana nega atamanni lil mauti li dararin fitin. Terkecuali dalam masalah agama makanya banyak nyawan zaman ini kalau lambat nama boleh semakin kan tinggal cek ini zaman lama cek nyawan mati mantar jalan ta'ala abad selama ki bisa kan ki bisa berjuang ki bisa ngaco ki pesantren Indonesia alhamdulillah ki bisa mulang santre bisa terkecuali ketika ampun lagi tak bisa abad berjuang ampun SMP ampun berjuang. Tak berjuang secara fisik ampun tak bisa, berjuang secara agama ampun tak bisa kesokan. Aku mau letak karon daripada abe telatuk naudzubillah min dzalik neraka kafir lebih baik nyon mati kali. Ini semua kan macam nyon mati mana kali. Wah, baki banyak perjuangan. Jalan perjuangan ini kan kini kita bisa. Nika bisa. Alhamdulillah Indonesia. Nahdlatul Ulama luar biasa. Terbiar Allah subhanahu rahimallah al-mu'assis Nahdlatul Ulama Syekh Macari Al-Fatihah. Luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari an Nabi Sa'id iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Iqtarabatis sa'atu para as-sa'atu pada kiamat. Wala yazdadun nas wa yala yazdadun nas tak tambah apa selamono salat dunia ngati sedunya illa hirson angin sajan angkar. Sejan dahulu sejan kiamat bani sajan orang panika tanda katunya sajan lewur katu. Boleh lambat sahaja gini kayaknya terima Nabi Ahmad. Lambat kayak pun lambat. Setero dia kepala desa ni kan nyampun dutu buru lah pak. Itu pedek setero yang kata kepala desa buru. Jadi tak terus setepi kepala desa buru. Malah beda almarhum Allah maafillah. Haji Mustafa Alon Cukong. Haji Mustafa Alon Cukong. Cerita. Terku dalam pemasuk SD kiai. Dari Pulangan. Ledan kula rutu buru. Saya masuk SD. Rutu buru. Sampai dan kula saya masuk SR lambat SR nya sekolah rakyat. Sampai dan kula mereka saya seterote apa sekolah. Lambat nikah nyogok ajam korongan ke polisi. Aduh tadi sampean setera budunya pun nyogok. Engki lambat anda. Tadi kelebun pun itu. Aduh dalam seperti kelebun. Keluarga Haji Rifai lambok subuh nakuan nonton kelebun. Kini ada tunjuk tadi kelebun. Tadi tunjuk. Semakin kelebun buruk.
Ibu rebu senyandak budi dia taruh rebu. Nah apa saya rebu semakin. Dan kadang ormas ketua ormas ya bu semakin. Nah, orang-orang masyarakat rebu nih kan. Saya takon. Lambat ke polisi saya takon betul polisi. Kini kini nyorkep gula kalau bun tamu. Polisi nang pajaran di belangan nyorkep. Tahu nang jajaran padahal tadi salah. Tadi salah ke polisi. Jadi saya takon lambat. Secocan jadi polisi ini kota nyampun orang-orang. Artinya nikah kapan dek budi iktarabat sa'ah wala yazdadun nasu ala dunya illa hirsan. Hatta make nikah jalan agama semakin rebu. Karena apa? Dan kadang buruk akas sadar buruk ke dunia dan budi negara. Buruk ke dunia dan budi. Mbak Fikri cek tadi kulit TV waktu nak sapu nak kan biaba kapai jadi ketua partai ini kan lambat di ketua partai ini kan beda rapat kulit TV selalu sama beda rapat gotong kapi jangan ikhlas karena Allah datang kapi oleh sampai undang ke Bang Iding datang. Lah semakin ke rapat semakin ini kamu tidak presiden dah hadir. Nikah misdaq dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam iktarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan. Cabit-cabit kulit ini dalam bahasa Jawa. Banyak kapan berapat, banyak sahabat hadir. Lillahi ta'ala hadir. Lekos ngekos TV kan. Wala yazdadun banta tambah orang banyak minallahi di Allah Ta'ala illa bu'dan angin sajan jauh. Sajan lebur ke dunia ala qadri hubbihi lid dunya izdada bu'duhu minallah. Tambah lebur ke dunia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dunia apa pada katanya? Banyak tak sedunia, dunia berarti dunia saya laknat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sengibetan kulaban panjenengan kelopai atau anti Allah. Dunia seanya bapaki dan kulaban panjenengan lopo da adikir ke Allah. Wa illa sedunia panik pasti eka hajatin sanantan kulaban panjenengan. Pasti kehajatin ke dunia. Karena dan kula di dunia pasti hajat ke dunia. Tak bisa haji mentandi itunya, tak bisa bajang mentandi itunya, tandi sarong, tandi kelambi kan tak bisa haji. Cuma saya kerapaki berarti ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, mal'unatun bana batunya apa? Ad-dunya allati tushghiluka an ibadatillahi ta'ala wallati tahmiluka ala maksiatillah subhanahu wa ta'ala. Dunia selakar ibu maksiat sangkan ke Allah, bentunya semerepot sampian sehingga tidak lagi ibadah ke Allah. Rohnya berkata hadis Al-Hakim Masrah Hakim Ani bin Mas'ud bin Mas'ud. Qala sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an wabtagu bihi wajhallahi ta'ala. Ikra'u mau sapanjenengan setaja Al-Qur'an ada Qur'an. Wabtagu ban rep ngarep panjenengan setaja bihi kalaban Qur'an wajhallah ada Allah ta'ala. Mas Qur'an rep ngarep ada Allah Subhanahu wa ta'ala min qabli ayati qaumun sebelum menyintau datang kaumun pada pegolongan yukimanahu semacam menang semacam cekap orang banyak kaum hu de Al-Quran manika iqamatal qidhi akad dia cuma nang al-qidhi pajar ya ta'ajjaluna separletunya kapi orang banyak hu de Al-Quran wala ya ta'ajjaluna bentak parlo akhirat kapi orang banyak hu de Al-Quran mau Quran banyak semakin pong-pong pada guru pong-pong pangjonan bila sempat bila orang panika mau Quran panika eperek pada ben perik teh iqamatal qidhi pada ben pajar ketika pajar isabe era eprat artinya apa huruf makhraj huruf keluar di makhraj huruf tapi lagu semakin seijak aja
Makhraj huruf apa keluar. Ha bani ha, kha bani kha. Tapi lagu semakin peret lagu pada ben peret pada ben acir cire pagi. Ceratan. Penyeratan. Ceratan. Ini kira sebadet. Ini kira sebadet tentang kesetaan. Tapi mungkin masalah kiroat. Mun kiroat cuma lagu melolos ke makhraj panika kipa ada dan panika tebak panika. Peret. Atena not kutu pada. Nah, kan sini ke maksud pada benih kepada ben pajat. Ngajar sahabat. 2 3 4 rata kapi ya. Rata ya atas rata ya benar. Not kutu pada. Kutu daya. Sementara makhraj huruf elah. Si Arab pagi kenapa ya ta'ajjaluna. Si Arab pagi masalah dunia tapi tak ngarap akhirat. Pong-pong kita datang masa akad penikah. Mau Quran bener takut sampai datang masa akad penikah. Orang yang merusak Al-Quran ini sampai takut sampai datang bener. Maka beda ketuan kibur beda Quran pak. Itu kilang gam Jawa kan beda ketetian. Kiraat Quran pahi lagu aki pada ben lagu nak kecum. Apa panben nih bani. Termasuk kami aki Quran membeni tempat. Ini termasuk nikah. Ya ta'ajjaluna saya arep aki masalah dunia wala ya ta'ajjaluna ta arep aki masalah akhir. Rawahunya ta'ahid hadis Abu Daud beserta Abu Daud an Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam ikra'u ala mautakum surat Yasin. Ikra'u mau sepanjinan sedaja ala mautakum ing atase orang mati ana panjinan sedaja surat Yasin. Mautakum panika beda dua tara. Beda mautakum man hadarahu al mautu wa bal mautakum menika man mata orang semati. Jadi tafsiran dua. Ikra'u ala mautakum Yasin mau sesampian kapi ala mautakum ngati seorang separa mati sampean kapi Yasin salat Yasin. Maksud sih. Karena kisah ngadupin cobaan setan, jin, sebarang bodoh, ngadupin. Allah. Pada tafsiran ulama ikra'u ala mautakum surat Yasin mau sepanjinan tadi ngatasi orang mati nasaman tapi semate surat Yasin. Jadi dua. Jadi gula serang aki kaya beda halapan ulama. Jadi lebih baik wal aula al jam'u. Jadi fatukra'u surat Yasin indah tidarihi wa bada mauti. Ketika ihtidar, ketika prakmatiyah sanataki mau surat Yasin malai gempang cabut nyabah ketika cabut nyabah dalam keadaan Islam dan iman boleh lastarena mati musaki surat Yasin menterbi Allah kencernya pada apa orang saat ikatnya. Jadi baik sebelum memati atau bersemarina mati. Helap ulama mau takum mereka saya bagi man hadarahu muqaddimatul maut beda ulama saya bagi memata. Jadi lebih utama pada mausin sebelum mati mausin sampai mati mausin. Teman Ibnul Arabi engkau tahu geringsar. Lu juga orang masa kelengar keluar di alam dunia. Upah punya orang pada mencap-cap ojon. Ini setan. Ntar kau sengkok bersenongkolah bersedaya. Udah semua cak pangeran dua. Bahwa tahu kok mengetahui bodoh orang situng ganteng orang situng. Lo jadi orang sehingga banyak pada mencap-cap ocon di banyak tendang. Tendang di orang situng apa kalah. Pas kok ngocak orang jadi. Manada ana surat Yasin. Guru surat Yasin. Kok patang? Kapan tengok itu mau tangga apa macam surat Yasin tangga. Di surat Yasin menika nolak jin setan nyoba apa? Ini kita Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kering sarah nih kan, kering sarah.
Pabaras bi Allah taala kuring sarah lada pak ijang kip sakarat paten. Ketika apa budak orang bodoh sematiin no bodoh semuca Allah paling dua sebab kujira Yahudi pak bodoh yang ganteng datang situ terkam kapi orang sa hanya kapi bodoh kapi pas tadi ngocak ku di dalam Roma sana man anta ada dua orang seganteng anak surat Yasin berarti surat Yasin ini kan nolak ke setan-setan senyobel nega bade dalam nega anu bade kereta anu bade dalam ngangka pantangnya gula pak kapan beres ternyata apa sih macam Yasin surat Yasin apa sih jadi makanya sunat sebelum panjenengan ketika ngadepin orang yang sekarat paten ini kan sunat mausaki surat Yasin nolak ke setan-setan. Iqra'u ala mautakum ya surat Yasin rawahu nyeritakeun hadis Ahmadu beserah Imam Ahmad. Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halalun au akhun yutaqu bihi. Nek jawaban dari sabun Rasulullah. Aqallu ma lebih ni sekoning barang yujadu saetemu ya sebarang fi akhir zaman di dalam akhir zaman dirhamun halalun dirham sehalal. Ada sebetul-betul dirham halal kayak sekoni ini zaman akhir. Di kitab Rasulullah lambat. Jadi artinya nampun bi Rasulullah diprediksi 1400 tahun yang lalu apabila dirham halal dia melarang. Sebanyak dirham haram minimal syubhat. Secara budu di bangkap gitu. Saya haji baru ke bank, saya ke Bajang baru di bangkap. Saya kan di bangkap. Saya beli gelampi di bank. Saya beli sarang bang, saya ke haji di bank, saya ke buka dari bank, saya nak pilih di bank. Bang, apa saya kelakukan? Minimal, makanya kayak repot ketemu Rasulullah. Paling sekoni, sekarang saya temu jadi ya, itu zaman akhir dirhamun halal, dirham sahalal. Bahkan disebut lagi di Tabun Hasan Basri. Zaman Hasan Basri tabiin, Hasan Basri tabiin. Kanji Nabi berkanji Nabi sahabat tabi'in Hasan Basri ini tabi'in Abu Hasan Basri la wajadtu raghifan min halalin la haraktuhu wa daqqaqtuhu thumma dawaitu bihil martah. Masyaallah. Tu Imam Hasan Basri saking engkau paham betul-betul dirham sehalal ning zaman Hasan Basri. Bisa engkau roti saking nemu roti selkar betul-betul halal ki halal. Lah tak ada syubhat sekali zaman Hasan Basri bisengko etepia roti. Etepia yo ber bisengko kebaitan benar yang kering dari naman gitu. Artinya dunia kayak repot tuh zaman Hasan Basri roti selakar halal. Coba nemu roti halal bisengko yo ber roti pahetepia bagi orang kering tapi obat kepi. Dari nake orang nikah cuma Imam Nawawi zaman Hasan Basri. Napa boleh lambat tahun sebenarnya Hasan Basri tahun sekitar 300-an napa boleh semakin betul teman orang Arab. Masya Allah. Fa idza kana hadha zaman al-Hasan fama baluka bihil an. Zaman Menawi mun semakin boleh tanya jangan ngocak. Au akhun yuthaku bihi sekone ongku neng akhir zaman paneka akhun yuthaku bihi kancah yuthaku bihi saya perkajian bihi kalaban kancah repot zaman akhir di kancah saya perkajian justru kadang-kadang kancah apa kancah aku juga aku dari budi dan kadang dia repotan zaman akhir makanya katu tengate maksudnya. Jadi kenapa mana bisa kita mengejar repot? Usaha semaksimal mungkin. Mana bi ampun lagi repot dirham sehalal, tunya sehalal maksimal mungkin.
Atian aba usaha mungkin ketiban apa sebetul-betul halal metorot zamanna. Masalah pada kanjung di zaman kanjung Nabi itu tak bisa. Lambang kita ada bang tak ada nikah. Semakin pernah tak bisa pada nikah. Jadi ketiban apa usaha betul-betul aba akasap sependera cek kalau ngakali orang cek nipu orang. Ampun betul-betul halal pernikahan. Zaman semakin. Sejaki bangsa kan. Dari kanca salakar fiqh ya parca janin nikah. Ya jarang. Nah pada bisa ada bukan Nabi sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Rawahu nyaritakeun hadis Ibnu Asakir an bin Umar di Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wan akbarul kabair an isyraku billah. Berdoa adalah mun bi Allah Subhanahu wa taala mukamantar sareng Allah mun maos bi sareng panjenengan gebaris masuk surga tanpa hisab. Bicara beradan. Biasana tu wala beradan mereka Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al wasilati wal kisah. Mun maos kisah lo beradan kor jawab adan. Benikan mas doa ngeto tak jawab adan. Adan jawab Allah akbar asyhadu an pas maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma halat lahu syafaati. Enang da orang kita pertolongan. Lalu bermenikah pada doa. Terangkan kitab Yanatul Talibin. Ibu kalau biasa perempuan maus. Menengah kadang mau tanya kelepai dia. Nah. Masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kisah dengan Yanatul Talibin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Allahumma. Ada yang ada manfaatnya. Allahumma antal ladzi mananta alayya. Bihadihi syahadati. Bihadihi syahadati la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Allahumma antal ladzi mananta alayya. Bihadihi syahadati wa ma syahidtuha illa laka wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li kurbatan indaka faj'alha li kurbatan indaka wa hijaban min narika wa hijaban min narika waghfirli ini kalau ibu datang boleh wali walidayya lain sepuh boleh waghfirli wali walidayya wali kulli mu'minin wa mu'minatin birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Maos panjenengan lo beradan lo berdoa sebiasa illa dakhalal jannata bighairi hisab. Masuk surga insyaallah tanpa hisab. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadati wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li qurbatan indaka wa hijaban min narika waghfirli wa liwalidayya paling sepuh wa likulli mu'minin wa mu'minatin birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir illa dakhalal jannata bighairi hisab. Ini kan maos ter. Antar bi Allah taala itu tadi yang masuk manfaat. Maos. Bisa kan? Ampun. Ya po. Daki saya anu balain kesalahan. Nika kan beda rekaman nika daki kanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadati wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li qurbatan indaka wa hijaban min narika waghfirli wa liwalidayya wa likulli mu'minin wa mu'minatin birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah bidan pula penemot maos.
Kita usah pun belum berada. Pokok ceritanya sebenarnya. Mun macam pancena benih ilat. Parang boleh pen bedoreng ada. Terbi Allah Taala tatiar musim manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pun wallahu subhanahu wa taala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. ربي فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق لها لالا دائما وأخل أذكياء علما نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا دنا على نهج سنن وانصرا لواء مهدلا بلد واحفظه دائما من الفتن وانفعا رجاله مدى الزمن وانصرهم في العشايا والبكر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري ربي كيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق داءنا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرام اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ولا تجعلنا مسارف علينا ولا تجعلنا من خير وعظك صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم يا سلام اللهم افتح علينا فتوح العارفين 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan ya rabbana wa wa fi ma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ghanar darajat wa tublighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa til muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى وطول أعمار في حسن عمل وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا أولادا صالحين صالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بمحفظة وجودك وكرمك على ما قرأنا من تلاوة سورة الفاتحة وسورة ياسين وسورة ياسين وسورة ياسين أجد منا والتحليل والتكبير هل يتمنى وزل رحمة الناس ورقا سامل وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نهدي لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وجميع قرابته سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة نقبل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعامر بن الجراح وزهر وسيدنا حسين الفاتح والزهراء وخديجة الكبرى وشاترة الله تعالى عنهم وعلى باقي الصحابة رسول أجمعين ثم اغفر أرواح المرحومين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أهلنا وجميع أقربائنا وذوي الحقوق الواجبتين على المستاذين وعلمنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين ولسنة الأشياء الأرواح المرحومين وأرواح التي أسدوا في المجلس المبارك المرحوم المغفور لهم سيد الوالد أبيك يا محمد الله وجاته يا زينب بنت فخر الدين والمرحوم أخي كرتي وزياته المرحوم كجنين وزياته المرحوم كزيني وزياته المرحوم آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا وجوارنا وجوارنا وذي الحقوق الواجب لنا إن جاء سلامة وعافية في الدنيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافِ عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافِ عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافِ عنهم برحمتك اللهم اجعل له بدعا من النار واتقى من النار وفكاك من النار سلاما من النار ونجاة من النار ورفعة وبقاء في الجنة دار القرار والرضا والرحمة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واملأ قبورهم من الروح والريحان واسبب عليهم الرحمة والرضوان ولقهم برحمتك الأنس والأمان حتى تبعثهم آمنين سالمين وطمئنين في زمرة السابقين الأولين والنبيين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم واجعل لهم في قبورهم الضياء والنار والسرور والحبور والنعمة والمغفرة إنك مالك رب غفور دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان عليهم وعلى جميع أهل القبور المسلمين ارفع لهم الدرجات كفيرا وسيد ضعيف لهم الحسنات وتحمل لهم التبعات وادخلهم الجنة والآباء والأمهات والبنين والبنات برحمتك يا رب الراحمين اللهم انس وسطهم وارحم ورودهم اللهم انس وسطهم وارحم ورودهم اللهم انس وسطهم وارحم ورودهم وانسنا وارحمنا داسرنا امثالهم وتطول عمر وحياة في طاعتك ومرضاتك في صحة ولطف وخير وعافية برحمتك يا رب الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم آمين يا رب ربنا تقبل دعانا وصلنا دنيويا وأخرويا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم